novinari, povod za ovu konferenciju za novinare je prijetnja koja je u subotu 15. u večernjim satima upućena odborniku Srpske radikalne stranke u Negotinu, gospođi Dušici Mihajlović, koja je učitelj u Štubiku, odnosno učiteljica. Naime, u subotu u večernjim satima njoj su pred kuće u Štubiku došla dva momka koja su po izgledu posjećali na kriminalce, predstavili su se da su obezbeđenje Srpske napredne stranke i da dolaze po nalogu Tomislava Nikolića i da zahtijevaju od nje da mora potpisati papir kojim pristupa Srpskoj naprednoj stranci, sve sa mandatom. Kada je odbila, onda je taj koji je sa njom razgovarao rekao da iza toga stoji također Aleksandar Vučić i da ukoliko ona ne bude željela da potpiše, da će on lično potpisati njenom rukom taj papir kojim ona treba da potpiše praktično dok prelazi u Srpsku naprednu stranku. Ona je o tome obavestila policiju. Vi znate da je redovna konferencija Srpske radikalne stranke sredom, ovo je sazvano vanrednom baš zbog tog događaja, obavestila o tom urednu policiju i mi to povezujemo sa tim što će u petak zakazana je sednica Skupštine opštine Negotin, na kojoj verovatno pretpostavljam da dođe ponovo do, kako to oni nazivaju, prekomponovanja vlasti u Negotinu. Da li im nedostaje neki odbornik, da li žele da sve one koji žele čestito da se ponašaju u policiji nateraju da se bave političkom prostitucijom, da bi se oni bolje osjećali eventualno kao oni koji su izdali ideje koje su zastupali, ne znam, ali dakle doslovce je rečeno da se iza toga stoje i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, dvojac koji je, kako sam ja i u ovom izvodu kako ćete vidjeti, koji je smišljao naravno na koji način će uvesti Srbiju u diktaturu i kako će pojedine grupe, a vi se sjećate iz izbore 2010. da su ovdje imali ljude koji se nazivao batinašima, pojedine kriminalne grupe ići po Srbiji, ucenjivati odbornike i naravno tražiti od njih da prelaze pre svega u njihovu stranku ili neki novi pobjednički tabor koji se formira. Ja sam zbog toga na ovoj konferenciji voljan, njima nemam šta da postavljam jedno pitanje, obzirom da su bili moji saradnici i poznaju ih odlično, ali Ivici Dačiću, predsjedniku Vlade Republike Srbije, imam da postavim 5 pitanja. Prvo pitanje, obzirom da je slučaj prijavljen policiji, možemo li mi iz Srpske radikalne stranke očekivati istragu i da li ćemo ikad saznati rezultate te istrage, pošto 2010. godine, kada su nas napali ispred stranačkih prostorija batinaši, kako sam tada rekao, Vučićevi, iako kod sudije za prekršaje sam bio i ja kao oštećeni još neki, da li nikada nismo saznali šta je bilo sa tim procesom, evo prošle više od 2,5 godine. Dakle, da li ćemo za ovo saznati šta se desilo, ko su ljudi koji se pozivaju na Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, a doslovce su rekli nekoliko puta da ona mora da vodi računa o tome da ima mladu i lijepu kćerku od 18 godina, da treba vodi računa o svom detetu, da joj muž vozi izuzetno lepa i prilično mlada kola Opel Corsu, a da nju prati u potpunosti svaki njen telefonski razgovor, svaku poruku koju razmijeni i svako njeno putovanje. Kad su iznijeli detalje poruka i poziva i kad su joj rekli da su to pre 2 dana mogli u Beogradu takav razgovor dobaju sa njom jer su je pratili, ona je se zaprepastila s obzirom da je sve bilo tačno o tome što su rekli i u stvari shvatila je da iza toga stoji jedna vrsta državnog kriminala. Drugo pitanje za Ivicu Dačića, ako je u pitanju državni terorizam, dakle, otkud ljudima koji se bave kriminalom mogućnost da dolaze do podataka tipa prisluškivanje razgovora, kretanje ličnosti i ko to sme da koristi državne resurse da se bavi takvim jednim radom, pre svega koji je namijenjen da bi se neki politički neistomišljenici, odnosno politički protivnici naterali da ulaze u neke tabore. Odnosno, ako nije u pitanju državni terorizam, neka kaže da li je otkud njima mogućnost da to uopšte rade na takav način. Da li su i ostalim opštinama u Srbiji u proteklih nekoliko nedelja primenjivani ovakvi demokratski metodi prilikom prekomponovanja vlasti, a dobijamo svakodnevno informacije i da li je Ivica Dačić kao predsjednik Vlade Republike Srbije najodgovorniji za ovu situaciju i da li on to uopšte podržava. Dobijamo informacije na koji način su odgovornici. Pre sedmicama tretiraju, pritiskaju i tako dalje. Da li Socijalistička partija podržava ovakav vid prekomponovanja vlasti u Srbiji? Neka se otvoreno izjasni, obzirom da je predsjednik Vlade i predsjednik Socijalističke partije, trebalo bi da otvoreno kaže da li je dozvoljeno sve da bi se upodobila vlast na lokalnom nivou željama onih koji redovno ujutro ne popiju tablete pa pomisle da taj dan mogu da rade šta god hoće. I
pod broj 5, da li je budućnost političkog djelovanja u Srbiji da će natjerati sve one koji su u nekim strankama da moraju da promijene najmanje 2 stranke u životu da bi se oni koji su to radili osjećali prijatnije. Da se ne bi osjećali izdajnicima, jer od tog osjećaja se pobeći ne može, ali to je odluka svakog od nas ko će na koji način izgledati politiku. Dakle, to je što se tiče teme konferencije za novinare. Ako vas nešto zanima iz lokalnih događanja, mogu da prokomentariš. Imao sam toliko.